ganda nito. Small to med, pamain mustard. Long dress. Long dress siya. Code mustard, small to med, mustard, 99. Mustard, 99. Small to med, mustard, 99. Small to med, mustard, 99 mustard. Ang ganda, may ano. Mustard. Lac Divina Maxi. 1-3 Lac Divina Maxi. May 99 ang ganda. Mustard, small to med, mustard. 99 lang to. Small to med, mustard. Sobrang stretchy. Super stretchy. Mustard, small to med, mustard. Mustard, 99, small to med, mustard. Ang ganda. Ganda ng ano niya. Mahaba siya, long dress. Mustard, 99. Ang ganda nito pag nasuot. Ganda nito. Lac Zicarin, 1-3 Lac Zicarin. Lac Zicarin. Ang cute ng dress. Small to med, old rose, 99. Small to med, old rose. Old rose, small to med, 99 old rose. 99 old rose. O, pang party. Small to med party, 99 party, adjustable strap, pang BGC. Party, small to med party. Mine party, small to med stretchy. Party code, pang BGC, small to med party. Pang BGC. Ayan din ito, ano siya, bagong bago. Med to large bag, double lining, hindi siya see-through. Med to large bago. Med to large bago. Old Rose. Lac Ellen May. Lac Ellen. Bago. Med to large bago. Med to large bagong bago. Double lining, makapal tela, med to large bago. Bago, 99 bago. Na super lock na yung suot ko. Na super lock na siya. Na super lock na. Yung ganda nito. Brand new with tag. Lac Mickey Marky. Lac Marky. Oh, brand new with tag siya. Oh. Ganda nito. Medium size. Brand new. 99 brand new. Ay, may stain pala siya mga sis. Ganda pang mandil. Ganda niyan. Pang 450-han pa yun. Kaso may stain siya, guys. Next tayo. Medium size, pa-code gray. Gray medium, gray medium. Code gray. Napaka-social. Parang ano pa to. Ang ganda na to. Pag binili nyo sa mall to, 1,000. Sobrang ganda. Parang bet ko din siya. O pang party. Ganda na to. Open yung likod niya. Sis Irma. Bukas pa yung shipping sis Irma. Yung brand nyo may stain pala. Bukas sa shipping day. Bukas. Open yung likod, ilalak siya na parang bet ko siya. Ang ganda nito. Large on tag. Large daw mga sis. Oo, large. Code lace, 99 lace. Lace large. Lace 99. Lace 99. So, large size. Lace. Buong buo. Walang butas yan, oh. Kahit i-up close ko yan. Mga bago to mga sis. Lace 99. Tignan nyo yung pagkakatahi niya. Ang ganda ng details. Walang butas yan, mga sis. Code lace. Diba? Ang ganda. Lace, 99 lang ganito kaganda. Lace, 99 large on tag. Social na social. Tingnan nyo, oh. Social na social to. Yours to sis, Irma, 99 Irma. Bukas po yung shipping day. Ay, ang ganda ng dress. Magka-terno. Tapos may mga studs siya. Ganda.
Kahit may stain, sige si Tintin. Iano mo na lang sa hot water, siguro matatanggal. Lock Tintin. Pang 450han pa to eh. Pang 450 pa to dapat. O sige, Lock Tintin. Pa-PM ako sa page. DP ka Tintin. PM ka sa messenger. Medium size terno, medium. Terno med, terno medium. Terno medium. Uy, may pa-lace pa dito. Baka gusto niyo pa ng lace. May lock sa, may butones sa likod. Ganda rin na to. Sige. Med to large halter, med to large halter. 99 halter, med to large halter. Med to large halter, med to large halter. Halter. Janice, 13 Janice 99. Sold na sa likod. Sold na. Halter, med to large. Thank you, Sis Tintin. Ay, long dress. Alison Britney. Alison Britney ang brand. Oh, ang ganda. Mahaba pala siya. Large size. Mahaba, large. Mahaba, large. Makapal din yung tela. Code na lang mahaba. 99 mahaba, large. Lock halter. Divina, 13 lock Divina halter. Mahaba, large. Mine, mahaba, large. O, large to XL. Large XL mahaba. Large XL mahaba.